والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الجليل عبد الرحمن التبعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة يا رب حصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب مرضى عن الصحابة يا رب وارض عن سنانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل يا ربي صل على محمد. يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ويا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي يا ربي لا تعتع رجانا. يا ربي صل يا ربي صل على محمد. يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي يا سميع دعانا. يا ربي يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل يا ربي صل على محمد. يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي تغشنا بنوري. يا ربي حب يا ربي حب ظنك وأمانك. يا ربي صل يا ربي صل على محمد.
يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي واسكننا جنانا يا ربي يا ربي أنجنا من عذابك يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الوجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الوجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عونوا فانتئد فينا أخ الوهن نعرف البطح وتعرفنا وصف
البيت يألفون يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفتي يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل كم إمام بعده خلف منه سادة بذا عرفوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمن مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم والإمام صادق الحفر وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولغير الله مقاصد ومع القرآن في قراني أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فذاكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم شبهوا بالأنجم
بالزهور مثل ما قد جاء في سنني وسفين للنجاة إذا هبت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب هذا حديث رب باسم الحبائب فاز الشكر أعطى فروك
على مدى خير ما ركب النجائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب فتعجز بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي ذاذيب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب فهم طربا كما حمت وإلا فإنك في طريق الحب كنيب أما هذا العقيق بدا وهذه باب الحي لاحت والمضايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب وتلك القبة الخضراء فيها نبي نوره يجلو الغياهب وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب فقل للنفس دونك لك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غايب
النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير مراكب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجهور رفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما دعت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما راكب النجائب فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق قيل فوق النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير من ركب النجائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير من ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير من ركب النجائب تعم الآلا والأصحاب طروان جميعهم وإطرته الأطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتجر أصدربا واشتب شعرا واجداد الكرسي هيبة ووقارا وامتعت السماوات أنوارا
وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراءى معا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. ولما استدبيت القرب رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا
Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jadd al-husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban jadd al-husaini marhaban marhaban Rabbi farhamna jami'an bi jami'i salihati marhaban bi jami'i salihati marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban jadd al-husaini marhaban marhaban Rabbi farhamna jami'an wamhu 'anna sayyiati marhaban wamhu 'anna sayyiati marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban jadd al-husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram al-Mukhtaram Al-Ustaz Al-Haj Muallimina Haji Muhammad Busairi rahimahullah ta'ala, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Busairi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin langsung saja akan ulun bacakan susunan mata acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, kalam ilahi yang insya Allah akan dilantunkan oleh saudara Ustadz Muhammad Arfani dari Baruh Jaya. Acara yang ketiga yaitu acara inti, ceramah seputar Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Tuan Guru Haji Muhammad Busairi rahimahullah. Keempat, doa istiftah. Untuk memasuki acara yang pertama,
marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, aman dan tentram. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama telah berlalu. Sekarang kita masuki acara yang kedua, yaitu Kalam Ilahi. Untuk ini kita pintakan kepada saudara kita Ustadz Muhammad Arfani, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Terima kasih kepada saudara Ustadz Muhammad Arfani yang telah membacakan kitab suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara ceramah seputar dan sekitar Maulidir Rasul yang insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita yaitu Tuan Guru Haji Busyairi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'atha nabiyahu rahmatan lil alamin. وبقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبقوله
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak, ibu, hadirin sekalian yang tidak sebut satu persatu, tidak mengorangkan kehormatan kita, yang kesemuanya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan Allah umur, kesehatan, kelapangan sehingga dapat kita kembali untuk bermuajah, bersilaturahmi. Tujuan dan maksud yang sama ialah untuk kembali menta'zimkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan beliau dilahirkan, diutus Allah di bulan yang mulia ini. Menta'zimkan Rasul ini bukan kita saja, seluruh umat Islam. Bermacam-macam kegiatan mereka lakukan. Ada yang membaca sejarah lahirnya, ada yang membaca hadisnya, ada yang bersalawat, ada yang baca Quran. Macam-macam mereka lakukan. Tujuan semua menta'zimkan beliau karena gembiranya beliau diutus ke dunia, yang sehingga manusia bisa menjadi orang yang mulia, bisa membedakan segala-gala aturan, baik berupa hukum Allah sama hambanya atau hukum Allah sesama hamba dengan hamba. Dengan adanya beliaulah sehingga manusia cerah, terbuka, tahu aturan Allah, aturan Khalik dengan makhluk. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan selalu terlimpah kepada baginda dan kepada keluarga beliau dan pengikut beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita cukup dijadikan awal mukaddimah dan bicaraan tadi dibacakan oleh saudara Kari tadi. Mana tadi ayatnya, di ayatnya beliau baca yang dalam surah Al-Ahzab ayat 21 kah? Bunyinya laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Situ kita lihat susunan kalimat. Pertama didatangkan Allah dengan huruf ibtida, kedua huruf tahqiq qad. Dilanjutkan di bawah dengan fi'il naqis. Semua mengandung hikmah. Di bawah fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Di situ kandungannya susunan berapa kalimat itu? Apa susunannya? Bahwa orang yang dapat mengambil uswatun hasanah bagi Rasul itu bukan semua orang. Kalau kita bahas dalam ilmu tafsir, ilmu usul mengenai macam-macam ilmu, laqad kana lakum. Lakum lil manfa'ah bukan alaikum. Kum lidha illa li syarab. Kum tu
Tunjuk mulia. Maknanya kalau orang memiliki uswatun hasanah, orang itu jadi mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Dan lagi bisa orang itu lagi uswatun hasanah bagi Rasul, bukan semua orang. Lihat sambungan ayat, liman kana yarjullah. Ini sedikit kita barokan, kita membahasakan ayat. Lah, memang maaf kalau orang nulis nah sarau ada kebingungannya sedikit lah. Cuma kita mengimbau ya. Cuma cara itu untuk mengangkat pengetahuan sedikit kita ingatkan supaya tahu bukan semua orang bisa meneladani kepada Rasul, melainkan orang liman kana yarjullah. Toh kana yarju habalnya fi'il mudhari menunjuk litakarrur lidawam, litakarrur lidawam. Nah, melainkan orang yang senantiasa arahnya untuk mengharap rahmat Allah, mengharap hidayah Allah, mengharap taufik Allah, mengharap hidayah Allah segala-galanya. Mengharap sesuatu sudah maklum harus melakukan amal. Anti raja itu melakukan pekerjaan hati mengharap sesuatu, gawi sebab-sebabnya. Kalau mengharapnya sebabnya tidak dilakukan, ngarannya tamanni. Satu. Jadi pilihan bisa diberikan Allah hidayah, karena semuanya apapun yang kita terjadi dapat mencontoh Rasul berupa apapun itu semata-mata hidayah dari Allah. Kalau ada pilihan Allah tidak akan bisa. Jadi bagaimana supaya bisa datangnya hidayah Allah kepada hamba? Harus banyak yarju, banyak mengharap melakukan amal-amal saleh, amal yang sumbernya dari Allah dan Rasul. Berarti disuruh kita belajar di sumber ilmu dari awal lahir sampai akhir hayat. Kenapa? Karena banyaknya ilmu itu, banyaknya nang sumber dari Rasul. Nah, kedua, jadi pertama mengharap kepada Rasul yang melakukan, datanglah hidayah Allah. Lalu bisalah kita mengikuti Rasul sehingga bisa kita diberikan Allah bisa melihat Rasul yaqzah. Yang kita harapkan kita senantiasa mengadakan macam-macam supaya kita bisa melihat di dunia ini sebelum di akhirat. Bila di dunia kita melihat baginda, insya di akhirat lebih lagi. Kira semua orang ingin melihat baginda lah. Melihat juriatnya banyak, melihat majazinya banyak. Siapa baginda majazi? Panarusnya, pewarisnya nang bujur-bujur mengikuti beliau, termasuk itu Nabi. Jadi baik karena jadi kata beliau, al ulama fi maqami, ulama itu menambati aku. Menambati apa? Aku pada apa? Pada menyampaikan hukum-hukum Allah, pada menunjukkan kepada umat ini yang disuruh, ini yang dilarang, ini yang dipuji, ini yang dicela. Kalau tidak ada ulama, bagaimana kita sekarang? Apa yang Hasan Basri? Laulal ulama an-nasu kal bahaim. Andai kata ulama tidak ada, manusia seperti bahaim, seperti binatang. Kalau tahu halal haram boleh tahu. Yang mana yang disuruh, mana yang dilarang, mana dipuji, mana yang dicela tidak tahu. Penting ada kamu yang kerjakan ini. Laula imtina jadi syekh. Kalau usah dibahas. Ya ada nih. Pahami ada saja, sudah dipahami, mengerti dia mengerti. Karena sudah dibukakan pintu-pintu itu. Nah, yang kedua, mana orang bisa mendapat hidayah menjadi orang senantiasa dapat mengambil husnul hasanah bagi Rasul. Siapa? Wa zakarallah, takdirnya liman apa? Zakarallaha katsiran. Ijrullah wa zakarallaha katsiran. Orang yang banyak menyebut sebagai sebutan, banyak mengingat Allah. Mengingat Allah mengingat Rasul. Insyaallah datang hidayah Allah sehingga kita dapat melakukan uswatun hasanah, sehingga bisa melihat baginda Rasul. Malam ini kita cerita sedikit untuk bisa melihat bertemu Rasul. Bila orang ditemui Rasul, alamat insya Allah itu selamat, ciri min ahli jannah. Ulama-ulama kita lihat menghimpunkan dari hadis-hadis bisa bertemu Rasul itu dengan 4 sebab. 4 sebab.
Ini kita kisah melihat sajalah, habis kita juga cara bisa tiduran, bisa makanan, bisa belikan. Allah, ini kita bisa beli ke sana karena besok kan acara lagi. Nah, ini pulang balik terus nih. Nah, bilang tak bantai. Tapi doa kawan-kawan, alhamdulillah sehat. Ayo kenapa jadi? Karena uji-uji dibutuhkan orang. Hari ini dia berapa kelompok ditolak. Maaf aja kok. Di antaranya talapis, di antaranya asa kada kawal lagi tenaga. Memintanya mana namanya andang jingkar. Sama orang yang telah kita sudah uyuh atau jangan jawab bakawin lagi. Sudah uyuh suruh kawin lagi ya. Yang mana mau nyuruh namanya andang. Lagi namun dia menjawab solo. Nanggagah ya jasa adina. Amun saja Tuhan itu masalah. Pertama, mana orang yang bisa Nabi temui? Pertama, bikasrati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salam. Apapun salawatnya boleh kita lakukan, apa saja lapas salawat boleh perbanyak. Berarti kita lihat sejarah-sejarah dahulu, di antara tabi'in yang terbanyak terjadi itu ada salawatnya semalaman 10.000. Ada seorang perempuan itu di zaman Hasan Basri tabi'in, dia datang kepada Hasan Basri menangis. Kata Hasan Basri, apa? Ulun ini wahai tinya, wahai patuanan kami, imam kami, ulun ini 3 malam tidak bertemu lagi Nabi. Ulun sedih. Kenapa? Kata beliau, dahulunya ulun tuh setiap malam bertemu Nabi, datang Nabi, imma yakzah yang mimpi. Cuma 3 hari tadi kada mimpi. Kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Kata beliau, ulun memang mengamalkan setiap hari 24 jam itu selawat 10.000, kalimat Allah 20.000, la ilaha illallah 15.000. 3 macam tu amalan ulun. Tadi ada keujuran, ada suatu sebab ulun kada terbaca 3 hari, pas Nabi kada datang sakit hati ulun. Ulun takut kalau selalu Nabi kada menemui lagi. Sudahnya beliau, ulanglah kembali amalmu, jangan putus ulang, tetap ulang seperti dahulu pulang. Insyaallah Nabi menemui. Jadi orang yang banyak bersikap pada Nabi insyaallah akan menemui orang yang selalu banyak menyebut kepada Nabi. Jadi ini satu-satunya kita di jalan ini memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hadis ujar Nabi, man aksana min as-salati alayya fi hayatihi amara Allahu jami'a makhluqatihi yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Jadi barang siapa memperbanyak salawat atas kepada waktu hidupnya, niscaya Allah merintahkan akan semua makhluk untuk mintakan ampun baginya sesudah matinya. Jadi macam-macam makhluk, baik berupa manusia, jin, malaikat, dan pohon-pohon macam-macam mengucapkan, memintakan ampun kepada mereka. Ini sekurang-kurangnya kita itu selawat, kalau bisa usahakan cukup 300 kali semalaman. Tapi ada yang sedikit kada banyak berapa kita mampu, cuma salawatnya coba doa itu adakan jami'ul kalim. Salawatnya sederhana tapi mencakup begitu banyak. Mana salawatnya kita lihat di dalam kitab sufi itu ada menunjukkan doa yang memang hadis yang mutawatir, salawat Ibrahimiyah.
Yang kedua, tidak salah lain pada itu. Nang salawatnya ada terhimpun mulai Nabi, keluarga Nabi, dan membuat pulang kalimat salim yang mengikuti Quran kan, di Quran kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawatnya mana? Ulama bikin ringkasnya tapi menghimpun nang banyak, sama banyak. Walaupun kita berapa kita mampu. Mana? Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa kita mampu? Ulama ittifaq kita lihat nih, di antaranya kalimat ini. Salawat seperti ini mencakup begitu orang banyak. Walaupun kita sederhana, tidak begitu banyak, tapi dengan demikian kita mencoba mendapat orang yang membaca berapa ribu. Nah ini untungnya. Jadi pertama kita bisa bertemu Nabi, memperbanyak salawat dimanapun kita berada. Kemudian di hadis lain ya Nabi, aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun fis ala sirati wa nurun fil jannati. Aksiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaida syaitan. Ujian Nabi, perbanyak ulimu wahai umatku, wahai sahabatku, daripada salawat atasku, karena sungguh itu menjadikan cahaya, menjadikan lampu di dalam kubur kita terang nanti, dan menjadikan cahaya mana atas siratal mustaqim, kayak seperti bentuk kadap halus di bawahnya jahanam. Kalau kita membaca, pasti kalau kita baca sejarahnya, apa kita bisa menangis, ada berani kita tertawa-tawa. Nah, dilihatkan Tuhan di mata hati kita. Jahanam dulu, dalamnya luar biasa. Jahanam itu banyak, situ macam-macam namanya pintunya dalam jahanam. Itu macam-macam manusianya, berapa puluh macam. Itu dia dalam syarah Ihya atau ada hadisnya situ. Berapa puluh pintu mengikuti makhluknya, umatnya yang melakukan kesalahan di dunia. Jadi pintu satu jahanam itu banyak sangat. Nah, jadi atas siapa? Titian siratal mustaqim. Orang yang selalu hidupnya berselawat, ia mendapat keterangan cahaya. Dan salawat menjadi sempurna, menjadi cahaya pun dalam surga. Jadi kita perbanyak olehmu daripada atasku, karena saat itulah memadamkan itu murkanya Allah, ghadabal jabbar, dan untuk melemahkan tipu daya syaitan. Kalau kita mudah, kita sering tadi hendak berangkat Marian baju hulu tadi, kelompok datang macam-macam, ada kesian melaporkan anak-anak ulun yang muda bakana macam-macam ini. Tadi di majlis kita hibur, jadi kita ya anak tuh jangan mudah dimasuki di ujin macam-macam itu. Ingat kali-kali mau ulah ingat. Mau ulah anak tuh cara sunatul rasul, jangan sebarang ulah. Kalau baturan mau ulah insyaallah, karena bisa mengingatkan bila mau ulah betul-betul mikir sunnah kok. Jadi anak-anaknya kadang mudah setan untuk mengganggu. Jadi bila mudah tuh tadi bang, kalau sudah hilap ya akan datang, hati-hati sudah. Nang kedua jangan diulangi aja. Ya terkadang lucu juga lah. Part lapar sana minggu-minggu atau bini datang, bini telanjang dahulu beringat lagi ya. Orang bini sabar dah lo, dandan lo, pasang itu pasang ini. Jadi suruh Nabi, apalagi nang kita nang sudah kadapati masin itu bilang benol 100 harus disamprot tuh on bini uli supaya tarikan hidup. Maksudnya apa? Bini itu disuruh berwangi-wangi, berdandan lah berwangi-wangi. Jadi lo main-main luar supaya sudah merangsang bayu baru lagi. Ini dah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu lo bahas salawat lah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala di antara hadis
menciptakan satu malaikat yang begitu besar yang diberikan Allah kekuatannya untuk bisa mendengar ucapan semua makhluk sedunia. Di mana tinggalnya? Di samping Rasul, samping kubur Rasul. Siapapun di buncu manapun, di negeri manapun bersalawat, dia mendengar. Tahu dia dikadokannya, ya Rasul, Fulan di kampung sana, Fulan bin Fulan mengucap salawat kepadamu sekian kali salawatnya ini, baik kan? So dia sampaikan dan didoakan oleh Nabi yang bersalawat dan orang tuanya, dan diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Nabi doakan, doa Nabi kita mustajab. Mati justru itu orang yang satu kedudukannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat itu pulang umum saja. Baik di waktu suci atau kada suci boleh bersalawat. Perempuan waktu haid atau nifas boleh bersalawat. Quran aja yang kada boleh membaca. Kalau salawat boleh, terkecuali yang dilarang bersalawat di tempat-tempat kotoran seperti tempat di WC kita bahera. Cuma tetap dibolehkan di hati. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad di hati. Cuma tadi ingat nang ringkas tapi maknanya luar biasa tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan tinggal ali dan itu mustajab dan balasannya luar biasa. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi kita aksarukum salatan aliyah aksarukum azwajan fil jannah. Ujian Nabi orang yang terbanyak di antara kalian menjihad salawat atasku. Orang yang terbanyak di kalian dah menjadi istri dalam surga. Jadi bila hendak banyak bini dalam surga, di dunia sudah kada berarti ada kawa kan. Jangan banyak saya kong lapah bersalawat banyak. Insyaallah dalam surga ini bini banyak. Kalau jujur karangannya ini kasihan urungan mau puluh 70 100 aduh. Jadi ingat pemuda-pemuda bila kada bini banyak bersalawat. Sudah Tuhan itu nasib kok jam ini dihirat barang kita. Ada aja. Banyak bersalawat insyaallah. Kita semua kan mati dunia tidak berlamaan, paling lama kita di dunia 200 tahun. Ya banyak akan lah. Cuma yang kita bertemu ada yang kita selama hidup ini yang umur 200 tahun lebih lawan umur 900 lebih hanya 2 orang. Keduanya kita jadikan peguruan. Kita mengambil ilmu secara lisan. Jadi guru kita jadi 2. Satu sekarang umur 909 tahun, yang satu sekitar 205 tahun kurang lebih. Yang 200 lebih sekarang sin tinggal di Sungai Tabok di Martapura, sin menterbiah anak guru Sukumpol. Ada yang satunya ada di Sungai Baritu yang umur 909 tahun, itu Syekh Aulia Ahmad Haran Sidin. Nah, insyaallah kita panjangkan sini berdampak orangnya masa. Dia silsilah daripada Said Hasan. Sidin hidup di Sidin, aku hidup sejaman Imam Malik. Imam Malik sidin ke hadis, aku kembali kepada kesupi. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kita untungnya berapa kita selesai hari bersalawat disampaikan oleh malaikat di samping Nabi ini, ya kan? Wahai Muhammad, Fulan bersalawat ya, Fulan. Bila banyak salawatnya dilaporkan, Nabi kita akan mendatangi. Itu satu, kita potong. Nah, yang kedua, orang bisa bertamu Rasul di waktu hidupnya sebelum dia meninggal. Siapa? Yaitu ta'zimu li sunnatihi. Orang senantiasa membesarkan sunnatul Rasul, dari wajib, dari sunat, dari mubah, apapun disuruh kita kayak apa cara Rasul. Kita ikuti. Hendak minum, hendak makan, baca surah apa Nabi kita, baca doa. Bismillah, Allahumma inna razaqtana, Allahumma barik lana ma razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ditambah sebelumnya ada hadis kan? Apa ditambah? Alhamdulillahillazi at'amani wa saqani. Itu sudah Imam minum lah. Apa hadisnya? Dalam hadis itu ada hadis
Kada ada sebelumnya. Allahumma ja'alhu ni'matan mashkuratan tasulu biha ni'matal jannati. Allah baik lana ma razaqtana. Lalu wa qina azabannar. Itu hadis. Jadi apapun yang kita lakukan, makan, minum, mengikuti sunnah Rasul itu takzim Rasul. Nah, jadi kita mentakzimkan sunnah beliau. Beliau menganjurkan kita, beliau menganjurkan kita baca Quran. Quran dalam hadis mana ujian Nabi. Hadis ini banyak riwayatnya, ada daripada Anas, nah, ada riwayat daripada siapa, Abdullah bin Umar. Nah, riwayat daripada Abdullah bin Umar, jadi bersabda, "Abdul ibadati ummati qiraatul Quran." Seutama-utama ibadah umatku membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian uji Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Al-Quranu alfu alfin wa sab'atun wa ishruna alfa harfin. Faman qara'a al-Quran falahu bikulli harfin zawjatun min al-huril 'ain. Ujian Nabi, Quran itu adalah jumlahnya 1.027.000 huruf. Bisa menghitung? 1.027.000 huruf. Saya membaca Nabi kita akan Quran, bagi tiap-tiap huruf satu dengan istri, satu istri daripada bidadari huril ain. Subhanallah. Kemudian di hadis lain mendatang apa je Nabi, man qara'al Quran wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba kana lahu bi kulli harfin 700 hasanatan. Hadza liman qara'a bi ghairi salah. Jadi barang siapa membaca Quran walhal dia mengetahui kenapa dibaca Arafah, kenapa dibaca nasab. Memang kalau orang Bandung tahu Quran itu baca ini jadi ini, baca ini jadi ini. Kami dulu waktu guru orang masih Syekh Muntaqi, jadi belajar nahu di Quran aja. Langsung tanya, jadi nahu ni kita, nahu ni macam ni. Jawab kayaknya, hah? Kita arif ya? Bingungnya, dia bertanya jawab jadi ini, jawab karena baca jadi ini. Ya kita kan bisa baca nahu Arab. Bingungnya orang Jawanya bisa menjawab jadi Quran. Walah si amul mengerti nahu Arab, apapun dikasih kitab insyaallah kada sing tampikan nang kada dapat itu kada tahu ada belajar. Jadi itu ilmu itu ke mana saja insyaallah kalau kita bisa insyaallah kada tak pinggir itu. Jadi adalah orang nama dibaca apa, dibaca nasab aja Nabi bagi adalah bagian tiap-tiap huruf itu 700 kebaikan. Ini bagi orang yang membaca di luar sembahyang. Udah sembahyang kita yat satu huruf 700 kebaikan. Tahu dibaca apa, dibaca nasab, dibaca jar, dibaca itu, dibaca injazam. Wa jasalla khaiman falahu mi'atu hasanatin. Bila sembahyang hak dia kadang berdiri, maka baginya tiap huruf di berapa? 100 kebaikan, satu huruf 100. Subhanallah. Nah ini sunnah Rasul menyuruh kita baca Quran. Baca Quran. Jadi kita mengikuti sunnah itu apa yang disuruh Nabi berupa menyuruh bacaan itu. Jadi ta'zim itu ta'zim apa? Ta'zim tadi ta'zimnya itu hadis beliau. Menta'zim apa? Menta'zimkan sunnah beliau, yaitu kita hadis-hadis beliau kita amalkan. Ini yang kedua, orang bisa melihat Nabi di waktu hidupnya sebelum dia meninggal. Memang di lain kita lihat, ada beberapa kitab kita lihat juga ada yang pertama pada awalnya memperbanyak selawat, yang kedua hati dijaga, sifat-sifat yang dijauhi, dan yang ketiga ada dia menyuruh membanyak biasakan setiap nanti tidur baca selawat roh 11 kali. Roh Allah, Allahumma salli ala ruhai Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil jasad wa ala qabrihi fil qubur 11 kali. Kemudian
kita tidur itu sunnah Nabi baca Fatihah, kemudian suci, baca Qul huwallah 3 kali, baca bin nas, Falaq bin nas sekali-sekali, baca Allahumma ghfirli wa li jami'il muslimat wal mu'minat 3 kali. Kemudian baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in 3 kali. Dan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kalau bisa baca sayyidul istighfar lagi. Kalau kita sebut hindari macam-macam, kalau ada kita takut itu takut ini, baca ulang 3 kali ujian Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tambah lagi bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wala fis samawati samiul alim 3 kali. Ya Nabi, insyaallah walaupun kamu tidur di padang harimau tidak akan berani mendekati. Tidur di perahu, di jokong, padang buaya tidak berani mendekati. Kita ikuti. Jadi kalau hakikatnya sudah semua ada, panulak macam-macam itu panangis itu ada, Nabi tunjukkan, asal kita yakin. Nah, jadi kita ikuti sunnah Nabi. Apa yang kita tahu lakukan. Insyaallah kita akan diberikan Allah hidayah untuk bisa bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu kita hidup. Kalau kita bicarakan panjang, kita ringkas. Yang ketiga apa? Adalah muta'alliqun bihadli hadratihi. Artinya kuat hati, ta'alluq hati kepada Nabi, kehadirannya, kita rasakan kehadirannya Nabi. Bagaimana bisa? Ada dalam tubuh kita. Mana sudah maklum kita baca kitabnya. Roh kita, jasad kita di pada nurnya. Silakan. Tanya ada kan? Jadi kita kuat, tamalluqun bi li hadratihi. Kita merasa sungguh kuat, merasakan kehadiran beliau ada pada kita. Kemanapun kita melangkah, dia yang serta kita. Apa? Karena kita pada nurnya. Insyaallah kita bisa melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taharus bin Imah, alhamdulillah aku sebulanan ini sebulanan yang berapa ribuan sebulan, berapa awal mulut. Hanya kita ada melihat tadi maulid di masjid kami tadi, ada melihat baginda Rasul. Tapi kedalamannya memang kami jagalah, terbang tidak. Alhamdulillah dia hadir pakai jubah hijau muda kayak balong begini. Sebentarannya nah, kita kadang ada lama berdiri. Nah, alhamdulillah. Maka sudah maklum bila beliau hadir, semua yang hadir siapa namanya dapat ampunan dari Allah, diampuni Allah dari ujung kaki menuju rambut, diampuni dosanya semuanya. Itu alhamdulillah yang kita hadir di majlis itu. Cuma kita wujud timbulkan mahabbah dengan beliau, kecintaan kita, tanamkan kecintaan kita kepada beliau. Jadi kita tamalluq hati kuat baik kehadiran Nabi itu hadir. Ini yang ketiga. Yang keempat, mana orang yang bisa diberi Allah hidayah, orang itu apa untuk mengikuti uswatun hasanah bagi Rasul. Yang keempat ialah khidmatun li ummatihi. Kita misalnya khidmah, apa yang kita bisa kepada umat Rasul, apa yang bisa. Orang berilmu khidmah dengan ilmunya diajarkan, berikan. Orang yang berharta sugih khidmat dengan harta. Orang butuhkan apakah masjid langgar ataupun tempat-tempat ibadah memerlukan, jangan ketinggalan nyumbang. Orang yang kuat tenaga, dia punya ilmu tenaga. Karena Nabi sudah mengingatkan di hadis, man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahihi. Barang siapa baginya ada punya kekuasaan, punya kejabatan, dia bersedekah dengan jabatannya. Apa Nabi bisa? Kalau kita jadi irti, mudahkan urusan orang mengolah KTP, urusan apapun kamu mudahkan. Jangan mengolah KTP 3 bulan. La haula wala quwwata. Hendak berpindah 3 bulan sudah selesai. Kita memudahkan tuh, jadi hukum sedekah. Dan Allah akan mudahkan. Sudah dimaklum di hadis, siapa yang Nabi kita mudahkan, dimudahkan Allah. Siapa persulit ini persulit Tuhan. Man syaddadana syaddadallahu yaumil qiyamah. Sudah diingatkan Nabi kita. Jadi kita khidmah atau apa yang bisa. Kalau punya jabatan tadi kita jadi memudahkan urusan orang itu ini. Sekurangnya kita masa ini maaf lah, jadi kita bukan kita nampak tak kenyataan hanya. Nih RD kita sini bila hendak ayo kita gontrolkan akan mengeluarkan apa kita diam aja kita mengeluarkan biar dulu akan karena kan itu kan bergerak kan. Jadi
masuk jadi situ buat kebaikan apa namanya bisa kita salut bener diajak anak-anak ayo kita gunting ini ayo ya ada irti diam ulu ada urusan duit baru dia bergerak kan urusan duit mah lucu jangan macam itu Masya Allah ini kada itu orang itu kamu kami juga Masya Allah Nina berapa tapi ini bergerak mana hanya kami irti baru kami nih baru ini jago pampanan kalau sudah seminggu lebih nah pampan ini nah semalam sudah dilingai ini pampan benar pulang ada yang membuang jadi ada kita garak tapi rencana insya Allah kita sendiri mengeluarkan insya Allah kan antara Senin Selasa insya Allah kita ajak insya Allah kemudian ujian Nabi wa in kana lahu malun bersedekah bimalihi jika orang punya harta bersedekah hendaklah bersedekah dengan hartanya wa in kana lahu ilmun bersedekah bi ilmihi jika seorang itu ada baginya punya ilmu bersedekah dengan ilmu ini paling hebat yang paling hebat tidak ada sedunia mungkin ilmu ya Nabi satu masalah kita berikan orang paham lebih abadi daripada dunia isi dunia jadi kedudukan yang punya ilmu itu bukan tanda contohnya Rasulullah karena penang-pengertian Rasulullah tidak ada setinggi-tinggi kedudukan Rasulullah kenapa? Karena setiap hari itu bertambah berapa umat yang beriman dengan sahabat Nabi semua pahalanya sampai ke Nabi kita apa saja mati justru itu kalau kita masalah antara guru dan murid guru pernah melajari kita dulu kita paham orang Islam paham ini yang buat itu kita mengaji ke luar negeri kita ilmu lebih luas Abdul siapa? Kata Abdul guru kata dahulu guru walaupun ilmunya lebih luas si murid tapi nisbah pahala tetap banyak sih si guru awal nanti jadi mereka al-fadlu liman sabaq keutamaan itu orang mendahulu jadi kita jangan main dulu guru kita melajari Quran sidin melajari subuh melajari Quran kita sekolah kuliah perlu jadi apa pejabat cinta tapi itu hanya harus kita dia harus sidin nisbah pahala pun ilmu kita lebih itu hati-hati tetap kita menghormati jangan kita hina jangan kita om iki ya guru om salah itu kurang adab jangan om kurang adab itu kita kasih ilmu itu kada berkah ilmunya kayaknya meremehkan guru tidak akan diberi berkah ilmunya kada berkah kemudian uji Nabi wa in kana lahu apa quwwatun bersadaq bi quwwatihi jika dia bagi seorang itu adalah kekuatan dengan kekuatan nah kita angkat apakah ayo jadi kita guntung royong nah angkat itu kita angkat kita ada kekuatan itu hukum sedekah jadi yang ketiga bisa kita bisa mendapat bertamu baginda Rasul dengan khidmat kepada umat dari sejarah para sahabat Nabi itu macam-macam khidmat Sina Abu Bakar mana habis sembahyang subuh siden jalan di tujuh siden siapa bibinan nang balu-balu presiden apa yang tahu nang balu ni aman membutuhkan siakan siden kau bahkan ada kita sekarang ngalibunya coba kita menjadi nang balu ditangi bah tu menaksiran nang balu ya ini ngalehnya jadi sulit sekarang ya disuruh kita cuma itu bang tadi kita ini sekarang bisa fitnah nah lucunya dibantu sang kedua belum sidin berubah tadi bisa dan dulu belum pasangin nah gawat ini melihat tadi yang membantu nih pindah-pindah gantang Allahu Akbar ya Allah Nabi itu macam-macam kelakuan khidmat tuh Sina Abu Bakar macam itu gabin Sidin Umar begitu juga sampai di panjang benua sidin akan sidin bila banyak orang siakan atau kurang kayu dong ya akan itu dahulu karena mengikuti Nabi karena jadi bersabda sayyidul qaumi khadimuhum penghulu kaum yang mau menjadi khadam kaum aku menjadi mendatangi jadi mengikuti apa yang ada pada kita tadi orang pangkat dengan kepangkatannya orang berilmu ilmunya orang yang tadi berharta dengan hartanya orang yang kuat dengan kekuatannya ini 4 macam ini kita lakukan insya Allah kita bisa akan suatu ketika bertamu dengan Nabi cuma yang fokus dijaga hati sifat-sifat yang tidak baik itu jangan didiamkan buangi dulu ada ujub ada riya sum'ah ada sombong ada dangki ada buangi insya Allah kita melakukan 4 ini insya Allah kita bisa melihat baginda Rasulullah SAW kira-kira sadang aja sampai di sini nah. Mohon maaf
karena waktunya sudah jam 10. Ini sedang dingin juga sih mana hendak bulik. Nah, jadi mohon maaf, pertama minta doakan sabarataan dari perjalanan selamat, karena jalannya kita memutar ngeliwat Kalang. Alhamdulillah. Jalan Parangawang landes. Mohon maaf lah wa'alaikum walhamdulillah wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكا على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا بمدحه ونصرته وأهنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصوره فإن أول وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك وعنه ولا عنه قدر سنة. اللهم تجعلنا في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من ذاكر وأحنا بطاعتك مشغول. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجل هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئة يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara pada malam hari ini minta maaf yang sebesar-besarnya jika Allah ada kesalahan dan kehilapan dari ulun. Marilah sama-sama kita tutup acara pada malam ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.